टुकु रेडी हो गलुनी जीबा कुआडे जीबा आज मामा नानी घर को हौ रोजी बाहर सारे हाँ बाहर चली। हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आपण मैंने केमती अच्छा मु बहुत भल अच्छी आशा करछि आपण मैंने बहुत भल थे। आज आ गोटे नुआ भिडियोटी आपण मान लेकिन आसी आम ए बाहर टे जावाई नणंद घर कहीं हजबैंड आज छुट्टी थिला कहले आउ चल जा टे से रोचे भुवनेश्वर रोचे पाखापाखि आम रोचे यूनिवर्सिटी पाखरे घर को देखो केमी हूँ भिडियोटी यदि शेष पर्यटन देखते जदि भिडियोटी भल लगे ताहले भिडियोटी लाइक करेंगे कमेंट करेंगे चैनल सब्सक्राइब करेंगे। चलते जीवा नणंद घर पहुँचले आप सहित कथा अच्छी। चलो रेडी चलो चलो पखाड़ फखाड़ खाइल माछ भजा खाइल पखाड़ माछ भजा भौणी घरे कौन खाइब चलो तुम जानते से मटन ताला पकई दियो चलो भौणी कौन रोषे कर आज खाई पीके आसिया चलो चलतु सांग मैंने आम ए रेडी गलुनी नणंद घरे पहुँचले आप सहित कथा हो चलते आम ए जाऊँ नणंद घर जाऊँ पु बड़ पु तार स्कूल जाइए बाबा जाइना नहीं आसवे नणंद घर को सेठू खाई पीकी समस्त आसबू चलते ए सांग मैंने पहुँची गलु नणंद घरे देखो ये ठाकुर रखी देखो ठाकुर रखी ये देखो आम पहुँची गलु नणंद घरे नणंद कौन कर चल देखिए कौन कर कौन आइटम कौन मटन मटन आ भलसे आज करवा खाइबा तू मटन खाइबू हाँ मटन दाबिक खाइबी खाइबी पखाड़ माछ भजा खाई आसलु मुझे कौन आण ना माछ फाच आ डेरी हो पुणी गले माछ नहीं आसले पखाड़ माछ भजा खाई आसलु ये मटन खाइबू आबे कौन बसैल कि ना बस हाँ चलतु ए मटन या ये देखो आमर हिरोइन आसिले स्कूल आसिले नणंद झील हाई कहीदे आमर ता पाखे ठिया आमर आउ जड़े तू टे कहीदे हाय कौन खाऊ आ स्कूल को आज कौन नहीं टिफिन कौन खाई भूली गलुनी हाँ आ ड्रेस चेंज करके देखु सांग मैंने ये आलू भाजी सारे आलू भजा हो गला नणंद तक झील को गाधे दौरान से मु रोसे तरकारीटा मु बनाऊँगी आलू भजा हो गला ये काढ़ीदे अजित भाई कौन कर तुम घर को आस तुम रोसे करदे ना तुम बस ये कम कर तुम तो बढ़िया बनाओ तुम तो बढ़िया हाई कह दियो पियाज हो गला लंका गुंड टे पकेबा पियाज हो गला लंका गुंड पकई पकेबा मसला पकेबा ये चॉकलेट गुड़ा जिते खाओ है दिन राति से चॉकलेट खाई दांतर सब देखु ये मसला सब पकईदेली गोलेबा छाड़ मसला चरिया चलो देखा पिला मन सब कौन कर कषा मसला भल कषे गले ये रोसे कर 5 स्टार होटल कुक
ଭାଇରା ଛାଡ଼ି ଦେଇକିନା ପଳେଇଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଘରକୁ ଟିକେ ପଢ଼ିବି ତାପରେ ଯାଉଛି ଅଜିତ ହେଇ ଯାଇଥିଲି ନା 10ଟା ବେଳେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେବ ତାପରେ ଆସିବା ଆଉ ମସଲାଟା ଟିକେ ଜରୁ ଆଉ ଟିକେ ସିମ୍ କରିଦେବା ମସଲାଟା ଜରୁଥାଉ ଏଇ କେତେ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇବୁ କି ରେ ହଁ ସକାଳୁ ଗଲା ଖାଲି ଚକୋଲେଟ୍ ହେଉଛୁ କେତେ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇସାରିଲୁଣି ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଗଲେ ଦାନ୍ତରା ସବୁ କଟା ହେବ ହେଲା ନା ଦାନ୍ତ ସବୁ ପୋକ ଖାଇସାରିଲାଣି ଆଉ 5ଟା ଦେଖାଲି କେତେଟା ଦାନ୍ତ ଅଛି ତୋର ହସିବୁ ଏଥର ତ ଡକ୍ଟର କହିଛନ୍ତି ଆଉ ଯଦି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦିଆହେଲା କାନ୍ଦିବୁନି ମାନେ ଏତେ କାନ୍ଦିବ ଯେ ସେ ଡକ୍ଟରକୁ ଦେଖିକିନା କାନ୍ଦିବ ଆଉ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ କ'ଣ ଡକ୍ଟର ଦେବେ ଡକ୍ଟରକୁ ଦେଖି ତ କାନ୍ଦିବ ଆଉ ଆଖି ଅଗରେ ଖାଲି ଲୁହ ରଖିଛି ଖାଲି ଠକ୍ 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 ହେଇ ଗଳେଇଦେବ ଆଉ ଗାଧୋଇ ବସୁନ ଏବେ ଖେଳୁଛୁ ମାମା ଡାକିଲେଣି ବା ଗାଧୋଇ ବସ ଆକୁ ସବୁ ଖାଇଲେ ଚିପ୍ସ ଖାଉଛି ପାଣି ପିଇବନି କ'ଣ ରାଗ ଲାଗୁନି ଆଉ ଟିକେ ଖାଲି ଭାତ ଡାଲି ତା ପାଟିକି ଯାଉଛୁ ରାଗ ଲାଗୁଛି ଆଉ ବିରିୟାନୀ ଦେଉନା କହୁଛି ରାଗ ଲାଗୁନି ଆଉ ସେନ କହୁଛି ନନା ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଆଉ ଯାଇଥିଲୁ ମାର୍କେଟରେ କ'ଣ ଖାଇଲୁ କହିଲା ମୁଁ ମୋମୋ ଫୋମୋ ଖାଇକି ଆଇଲି ଆଉ ସେ କହିଲି କାହିଁ ରୁଟି କ୍ଷୀର ଖାଉନୁ ଆକୁ କ'ଣ ସବୁ ବାହାର ଜିନିଷ ଖାଉଛୁ ନା ମୁଁ ସେଠୁ ସବୁ ଖାଇ ଆସିକିରି ରୁଟି କ୍ଷୀର ଖାଉଛି ନନା ଖାଉନି ସିଏ ଖାଲି ବାହାର ଜିନିଷ ସଳ ପାଇଁ କହୁଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଜମା କହୁନି जा जल्दी देखे तो छोट फोटो टे तू कौन ए बड़ हो देन तो छोट फोटो केते मासर हेतिलु एटा केते मासर हेतिला वर्षकर ना वर्षकर फोटो एटा भी सही वर्षकर बा तो बर्थडे प्रथम बर्थडे फर्स्ट बर्थडे आ एटा लास्ट एबे बड़ हो गलु न सेडी रही था भल थिला न सेठी ए देखंतु संग माने से जन्म हेतला तार केते फोटो एठी अछि एटा तार जन्म हेतला फोटो एटा तार से जन्म रो केते दिन 21 कि कोन बधे ता बाबा धरचनी मंदिर एथले साई बाबा मंदिर एटा से जन्म हे कि संग संग बाहरी थिला देखो केडा बड़ आ करछि हाई मारछि पाटरोटा बेंगो पुरी दो हां एटा केते मास रे हेतला केनी बसुतला बोले 7-8 मास हो एटा 7-8 मास म्हणजे एटा तार वर्षकर फोटो वर्षे हेतला देखु ये भी सही 7-8 मास रो फोटो नंडा हेतला ए छोट वाला फोटो सब तार देखंतु सांग माने ननद झे रील्स करछि देखंतु तो मामा रील्स बनाउछि से रील्स करछि हाँ रही गल कहीं करूँ सरीगला टुकुल नाचुनु ता संगे ए गूगल दीदी रील्स करछि कर पळे आसलु चॉकलेट हैं सेत मेरे आगे की बसतिलु किए देले चॉकलेट किए देले से किए ना नहीं पीसा देले
ନନା ପାଇଁ ନ ରଖିଲେ ପୁରା ସେଉଠୁ ଆସି ପୁରା ଦୁଆର ମୁହଁରୁ ବ୍ୟାଗ୍ ଫୋପାଡ଼ିବ ହେଲା। ସବୁ ଖାଇଛ ମୋ ନେଇ ରଖିନ? ନନା ପାଇଁ ରଖିଥିବୁ ହେଲା। ଏଁ କେତେଟା ଆଣିଛୁ? କେତେଟା? ଦୁଇଟା। ଗୁଗୁଲିର ସେ ନେଇଗଲା। ସିଏ ଆଗେ ଗାଧୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଥୋଇ ଦେଇକି ଯାଇଛି। କାଳେ ତା ବାଣ୍ଟଟା ବୁଡ଼ିଯିବ, ସେ ଥୋଇ ଦେଇକି ଯାଇଛି। ଜେଲି କରା ବୋଧେ। ହେଇଗଲା ମଟନ ରେଡି। ବାଢୁଛ ଗରମ ମସଲା ଏଇଟା ପକେଇଦେଲ ଟି? ହଁ ହଁ ଗରମ ମସଲା ଥଣ୍ଡା ମସଲା ସବୁ ପଡିଛି। ଏବେ ଖାଲି ପାଟିକି ଥଣ୍ଡା ଦେଖିଆ ତରକାରୀଟା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ପୁରା ଲାଲ ଲାଲ ତରକାରୀ। ଏବେ ଚାଲ ସବୁ ସ୍ୱାଦ ମଟନ ରେଡି। ମଟନ ପୁରା ରେଡି। ଆଚ୍ଛା ବଢା ହବ। ତରକାରୀଟା ପୁରା ଡେଲିସିୟସ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବେ ପୁରା ଖାଇବାକୁ ଜଗିକି ବସିଯାଇଛନ୍ତି ପୁରା ପଙ୍ଗୁଳା। ସିଏ ବି ସବୁ ଖାଇଦବ ବଇଛି ଆଗରେ। ତୁ ଖାଇବୁ ମଟନ ଖାଇବୁ? ବସୁଛୁ ଯେମିତି ଖାଇବୁ। ମତେ ବାଢିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଟୁକୁଲୁ ଏପଟୁ ପଳେଆ। ଟୁକୁଲୁ ଟୁକୁଲୁ ଏପଟୁ ଆ। ବାବା ବସିବେ। ତମେ ଯାଉନା ବସୁନା ସେପଟରେ। ଏଇପଟୁ ଗୁଗୁଲି କଣ କୃଷ୍ଣା ସମସ୍ତେ ବସେଇଥିବ ନା? ମନା କରୁଛି ତୋ ପାଟିରୁ କିଛି କଥା ବାହାର କରିବୁନି। କଲିଜା ଦେଇନଥିଲା କି? କଲିଜା ଦେଖାଉନି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଥଣ୍ଡା ଘର ଉଡଉଛୁ ନା? ଚାଲ ପିଲାମାନେ ବସ। ଏଇ ବସ ଯା। ହଉ ର ମୁଁ ବାଢି ଦେଇ। ମୋର ହଁ ସରିବ ଖାଇବ ଆଉ। ଡିଶଟା ନେଇଯାଇଛି ପୁରା। କଲିଜା ପାଉନି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି ଗୋଟେ କମ ଆଣିଛ। କଲିଜା ଥିଲା ନା? ମଟନଟା ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି। ବଢିଆ ସିଝିଛି। ଆଡୁ ସିଧା ବାହାରି ଯାଉଛି। ସିଧା ବାହାରିଗଲା। ବଙ୍କା ବାହାରୁନି ପୁରା ସିଧା ବାହାରିଛି। ଟିକେ ବଙ୍କା ଟଙ୍କା ହେଇନି ନା ପୁରା ସିଧା। ନା ମୋ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୁଗୁଲି ଆସିବ। ଶୁଖିଲା ଭାତ ଖାଇବ। ଆଉ ଜଣକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମଟନ ନ ଖାଇ କହୁଛି ସୁଖା ଭାତ ଖାଇବି। ସୁଖା ଖାଇକି ମୁଁ ସୁଖା ହେବି। ସୁଖା ହେବି। ମାନେ ସୁଖା ହେବି। ଆଉ ଜଣେ ପଇତା କରୁଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର ପୁଅ ତ ସେଥିପାଇଁ ପଇତା କରୁଛି। ପାଠଶାଢୀ ଯଦି ନ ପଢିବ ନନା କାମ କରିବ ଆଉ କଣ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଅପସନ ତ ଦିଟା ଅଛି ପାଠ ପଢି ଚାକିରି କରିବ ନହେଲେ ନନା କାମ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ପଇତା କରିଦେ ମନ୍ତ୍ରେଇବା ଶିଖିଯା। ହଁ ହଁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ନା ସିଧା ବାହାରିଗଲା। ଏଇ ଟୁକୁଲୁ ତୁ ଏଇ ନଳି ସାଇଜରେ ହବ ନା ତୁ ଏତେ ହଉଛୁ। କୃଷ୍ଣା ପଇତା ମନ୍ତ୍ରୀ ସାରୁ ଖାଇବ ନା କଣ? କୃଷ୍ଣା ପଇତା ମନ୍ତ୍ରଉଛୁ ନା କାହା ପାଇଁ? ବାବା ପାଇଁ ନା ପିଇସା ପାଇଁ? ତୋ ପାଇଁ ନିଜ ପାଇଁ କରିଦେ। ପଇତାଟା ମନ୍ତ୍ରେଇ ଦେ।
ବର୍ଷରେ କେତେ ବର୍ଷରେ ଦେଖିବା ସୁଯିବ ଦେବେ ଜାତକ ଦେଖିଲେ। ଏବେ ତ ହବନି, 9 ପୁରି 10 ଚାଲିବ, 11 ହବ। ପାଣି